वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं भिडियो कौन पेली हरप्पा सभ्यतार एमसीक्यू जोटा कौन पेली द्वितीय अध्याय अच्छी चल आम एमसीक्यू आम आलोचना करवा। देख पे क्वेश्चन कौन दे प्रथम क्वेश्चन सिंधु सभ्यता केबे आविष्कृत होइथिला। सिंधु सभ्यता केबे आविष्कृत होइथिला 1920 1921 1922 1923 कौन पेली 1921 कौन 1921 पेली तुम गोटे कथा कही रखुची कौन जे दुईटा मुख्य सहर थिला गोटे कौन हरप्पा सहर आ गोटे आसला कौन मोहनजोदारो। पेली जोटा हरप्पा सहर थिला से हरप्पा सहर को किए आविष्कार करथिला दयाराम साहनी 1921 मसीह बुझल ना। जोटा मोहनजोदारो थिला मोहनजोदारो को किए आविष्कार करथिला राखल दास बानार्जी मन रखियो केबे 1922 मन रखियो पेली। तापर देख 2 नंबर मोहनजोदारो शब्दर अर्थ कौन। मोहनजोदारो शब्दर अर्थ कौन मृत नगरी तृप्ति नगरी मैत्री नगरी जीवंत नगरी कौन हम पेली मृत नगरी कौन कह जाए मृत नगरी इंग्राजी कौन कह जाए माउंट ऑफ डेड कौन बोली कह जाए पेली माउंट ऑफ डेड क्या कह जाए मोहनजोदारो। तापर देख हरप्पा संस्कृतिर केउं स्थानरू पताश्रय मिली। हरप्पा संस्कृतिर केउं स्थानरू पताश्रय मिली लथाल कालीबंगन कोटडीजी रजड़ा पेली कौन हम लथाल पेली कौन हम लथाल लथाल कौटी अवस्थित पेली गुजरात मन रखियो पेली। तापर 4 नंबर देछि देख कालीबंगन केउंठार अवस्थित कालीबंगन केउंठार अवस्थित पंजाब राजस्थान हरियाणा मेहरगढ़ कौन पेली राजस्थान कौटी राजस्थान ये जो कालीबंगन रे पेली मन रखियो कौन जे चुली चुली अच्छे ना से चुलीर अवशेष देखा मिली। तापर देख 5 नंबर बृहत स्नानागार केउंठार अवस्थित बृहत स्नानागार केउंठार अवस्थित पेली मन रखियो कौन हरप्पा मोहनजोदारो पंजाब अफगानिस्तान कौन अच्छे पेली मोहनजोदारो मोहनजोदारो कौन अवस्थित बृहत स्नानागार। तापर आसला बृहत शस्यागार केउंठार अवस्थित मेहरगढ़ मोहनजोदारो पंजाब हरप्पा पेली कौन हम मेहरगढ़ मोहनजोदारो पंजाब हरप्पा कौन पेली हरप्पा बा आंसर। हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने जानी नथिबा धातुर नाम कौन पेली हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने जानी नथिबा धातुर नाम कौन देख ऑप्शन अच्छी कौन देख पेली सुना रूपा लुहा आलुमिनियम कौन हम पेली लुहार व्यवहार जान नथिले पेली मन रखियो हला। तापर आसला कौन हरप्पावासी माने सूर्य पूजा करुथिबा प्रमाण केउथिर मिले हरप्पावासी माने सूर्य पूजा करुथिबा प्रमाण केउथिर मिले स्वस्तिक चिन्ह सर्प चिन्ह वृक्ष चिन्ह हाथी चिन्ह कौन हम पेली स्वस्तिक चिन्ह कौन हम स्वस्तिक चिन्ह। तापर 9 नंबर देछि कौन हरप्पार अधिवासी माने केउ लिपि व्यवहार करुथिले हरप्पार अधिवासी माने केउ लिपि व्यवहार करुथिले छवि लिपि सांकेतिक लिपि देवनागरी लिपि किळिक लिपि कौन पेली किळिक लिपि। केउ नदी उपत्यकार हरप्पा सभ्यता विकसित होइतिला केउ नदी उपत्यकार हरप्पा सभ्यता विकसित होइतिला सिंधु गंगा जमुना सरस्वती कौन हम सिंधु नदी कूल कौन सिंधु नदी कूल तुम गोटे कथा पेली ये जदि से पचार हरप्पा नगरी बा सहर केउ नदी कूल गढ़ी उठी कहले तुम कौन लिख इरावती कौन लिख इरावती जदि मोहनजोदारो केउ नदी कूल गढ़ी उठी कहले तुम लिख कौन सिंधु नदी बुझल कि। तापर आसला लथाल केउंठार अवस्थित लथाल केउंठार अवस्थित देख पे कौन देछि गुजरात पंजाब हरप्पा कालीबंगन कौन हम पे मन रखियो गुजरात कौन हम रे गुजरात। तापर आसला रूपार केउंठार अवस्थित रूपार केउंठार अवस्थित पे देख गुजरात
ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଗୁଜୁରାଟ ପଞ୍ଜାବ ହରପ୍ପା କାଲିବଙ୍ଗନ କ'ଣ ଭାବରେ ପିଲି ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ ପଞ୍ଜାବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଖନନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଖନନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ରାଖଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ଡକ୍ଟର ସ୍ପୁନର ଲିଓନାର୍ଡ ଓଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ ପିଲେ ଅନୁସାର କ'ଣ ହେବ ରାଖଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ ହେବ ରାଖଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ। ତାପରେ ପିଲି 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ହରପ୍ପା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହରପ୍ପା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲାରକାନା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ମଣ୍ଟଗୋମରୀ ଆଲମଗିରପୁର କ'ଣ ପିଲେ ଇରାବତୀ ନଦୀ କୂଳ ମଣ୍ଟଗୋମରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଇରାବତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା କ'ଣ ହରପ୍ପା ମନେ ରଖିବରେ ମଣ୍ଟଗୋମରୀ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ଥାରର ମେହରଗଡ଼ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ମାନପୁର ଭଗବାନପୁର ରୂପାର ଓ ଲୋତାଲ କ'ଣ ଭାବରେ ପିଲି ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାର। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପତାଶ୍ରୟ କେଉଁଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପତାଶ୍ରୟ କେଉଁଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ମିଥାଲ ରାଖିଗଡ଼ି ବନମାଳୀ ଲୋଥାଲ କ'ଣ ଭାବିଲି ଲୋଥାଲ। ତାପରେ ଆସିଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଚି ରୂପାର ଲାହୋର ଇସଲାମାବାଦ କ'ଣ ହେବ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କହିଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ପିଲି ରୂପାର କ'ଣ ରୂପାର। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁମଲା କୋଟଡିଜି ସୁରକୋଟଡ଼ା ମହେଞ୍ଜୋଦାର କ'ଣ ପିଲି ଆନ୍ସର ହେବ ମହେଞ୍ଜୋଦାର। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ଥଳପଥରେ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ଥଳପଥରେ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା ଶଗଡ଼ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ହାତ ଟଣା ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ କ'ଣ ପିଲି ଶଗଡ଼ କ'ଣ ହେବ ଶଗଡ଼। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଦେଖ ପିଲି କ'ଣ ଦେଇଛି ପଶୁପତି ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା କ'ଣ ହେବ ପଶୁପତି କି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ପଶୁକୁ 21 ନମ୍ବର ପିଲି କେଉଁ ପଶୁକୁ ହରପ୍ପାବାସୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସାପ ଠେକୁଆ ଗଧ ଗାଈ କ'ଣ ହେବ ସାପ। ତାପରେ ଆସିଲା ହରପ୍ପାବାସୀ ପୂଜା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ନାମ ଲେଖ। ହରପ୍ପାବାସୀ ପୂଜା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ନାମ ଲେଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ନିମ୍ବ ଗଛ ପଣସ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କ'ଣ ହେବ ନିମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ ହେବ ନିମ୍ବ ଗଛ। ପିଲେ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ MCQ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛିଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆନ୍ସର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଟିକେ ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହୁଏ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତୁମର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲେଭେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ସେଥିରୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଭଲ କଥା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ବାଏ।